Assalamualaikum viewers. Book 4 English Rockmark English Book 4. So today we are reading of English book chapter 1 See Bam's Kite. Let's start. One bright breezy day, Ben's mom and dad took him to the kite festival. एक चमकते धमकते, ब्राइट का मतलब चमकता धमकता, एक चमकते धमकते हवादार दिन को, ब्रेजी हवादार, एक चमकते धमकते हवादार दिन में बेंस के मम्मा पापा, बेंस के अम्मी अब्बू, उस माँ बाप उसे ले गए काइट फेस्टिवल पे पहाड़ियों पर उसे ले गए. हर कोई वहाँ पतंग उड़ा रहा था. Everyone there was flying kites. हर कोई वहाँ पतंग उड़ा रहा था. There were huge kites and small kites. वहाँ पर बड़े पतंग भी थे और छोटे पतंग भी थे. Kites like octopus. Kites octopus की तरह थे. Kites with streaming tails. पतंगों के साथ लंबी, ऑक्टोपस के दुम पर पतंगों के साथ लंबी लंबी एक धागा था, लंबा लंबा, जिससे बच्चे उड़ा रहे थे. एंड काइट्स विच कुड whirl इन द एयर एंड डू स्टंट्स. और सबके पतंग ऊपर हवा में उड़ते ही चले जा रहे थे. द फैमिली सेट देयर. बेंस की फैमिली वहाँ बैठ गई. दे वॉच द फ्लाइंग काइट्स. वो उड़ते पतंगों को देख रहे थे. बेन ऑल्सो वॉन्टेड टू फ्लाई अ काइट. बेन भी चाहता था कि वो पतंग उड़ाए. मम bought Ben a very tiny blue kite. बेन की माँ ने बेन को एक बहुत छोटा ब्लू कलर का काइट दिलाया, नीले कलर का. सो दैट ही कुड ज्वाइन इन द फन. तो उसके बाद वो दूसरे बच्चों के साथ मिल के पतंग उड़ाने लगा. बेन loved to feel his kite tugging in the wind. It did not go as high as the big kites, and it did not do tricks, but it was his kite and he was proud of it. बेन को बहुत अच्छा लग रहा था ये देखते हुए कि काइट हवा में उड़ रहा है, टगिंग कर रहा है, तो वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था. ये इतना ऊपर नहीं जा पा रहा था जितना कि बड़े काइट जाते हैं, क्योंकि बेन का पतंग छोटा था और ये ना ही कोई इतना अच्छा उड़ पा रहा था. लेकिन ये इसका पतंग था और ये इस पर बहुत फ़ख्र करता था. आफ्टर द फेस्टिवल बेन took his kite home and found a special place for it on top of the bookshelf in his room. फेस्टिवल के बाद, यानी कि मेले के बाद, फेस्टिवल कोई त्यौहार होता है या मेले के बाद बेन इस पतंग को अपने घर ले गया और कोई अच्छी सी जगह ढूंढने लगा इसे रखने के लिए. और आखिरकार उसे जगह मिल गई. आखिरकार उसने बुक शेल्फ, उसके रूम में बुक शेल्फ था जहाँ बुक पड़े रहते थे, वहाँ पर अपने काइट को उसने रख दिया. द नेक्स्ट वाइंडी डे. अगले हवादार दिन पे बेन टुक इट डाउन एंड आस्क्ड हिज मम. अगले हवादार दिन में बेन ने अपना पतंग नीचे उतारा और अपनी माँ से पूछा if they could go to the playing field and fly it again. क्या वो वापस वहाँ जाकर पतंग उड़ा सकता है? उसने माँ से पूछा कि क्या हम वापस वहीं जाकर पतंग उड़ा सकते हैं? Mum agreed and soon the tiny blue kite was flying high up in the sky. उसकी माँ मान गई और बहुत जल्द वो जाकर उड़ाने लगा टिनी ब्लू काइट जो था उसका अपना, और वो बहुत
ہائی اپ یعنی بہت اوپر ہوا میں آسمان میں اڑ رہا تھا. بین ہیلڈ اٹ ٹائٹلی. بین نے اسے بہت زور ٹائٹ سے پکڑا, تھام لیا ٹائٹ سے. فیلنگ دا اسٹرنگ ٹگنگ ایٹ ہز فنگرس. وہ اسے زور سے پکڑ رہا تھا اور بہت ہی اچھا محسوس کر رہا تھا. Suddenly there was an extra strong gust. اچانک وہاں ایک بہت زوردار اور کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا گسٹ ہو گئی وائنڈ کی. گسٹ مطلب ہوا کا جھونکا آ گیا. گسٹ جھونکا. It pulled the string. It pulled the string right out of Bane's hand. The kite flew away. اتنا تیز جھونکا آیا کہ اس کے ہاتھ سے, بین کے ہاتھ سے وہ پتنگ اڑ گئی. پلڈ مطلب اتنا زیادہ ہوا کا تیز جھونکا آیا کہ بین کے ہاتھ سے وہ کائٹ اڑ گئی, پتنگ اڑ گئی بینس کے ہاتھوں سے. The kite flew away. Mom and Ben ran after it as fast as they could. وہ جتنا تیز بھاگ سکتے تھے وہ بھاگے. بین اور اس کی ماں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے, لیکن they tried to catch hold of the trailing string. وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس پتنگ کا جو دھاگا آ رہا تھا وہ اسے پکڑ سکیں, لیکن but the wind was faster than they were. لیکن ہوا بہت تیز تھی ان سے. It blew the tiny kite on the top of a very tall tree. They could not. وہ اس پتنگ کو حاصل نہیں کر سکے, چھوٹے سے پتنگ کو. وہ بہت ہی اوپر ایک بڑے درخت پر جا چپکا تھا, لیکن وہ نہیں پکڑ پا رہے تھے کیونکہ وہ درخت بہت بڑا تھا, tall tree. They could not get it down and Ben and his mom went home feeling very sad. وہ اسے نہیں پکڑ سکی اور اس کے بعد وہ اپنے واپس گھر چلے گئے. نیچے نہیں اتار سکی, وہ اپنے گھر چلے گئے اور وہ بہت ہی برا فیل کر رہے تھے, feeling very sad. تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے. کل یہاں سے پورا ہم یہاں تک کمپلیٹ کریں گے. سو اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ پارٹ 2 میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.